ओके। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो अबे क्लास को हमें स्टार्ट करिबा। वॉइस क्लियर अछि? एनीथिंग इज क्लियर? ओके, ठीक अछि। तो हमें लास्ट क्लास रे हमें जो डिस्कशन करूथले को टॉपिक ऊपर ना, हमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास हमें डिस्कशन करते। 9th क्लास रो चैप्टर नंबर 2 हमें डिस्कशन करथिले। चैप्टर नंबर 2 रे हमें देखिथिले जे केमिति फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया रहुछि बा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में देखिथिले। साधारणतः हमें भारत को आज अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिवीजन दृष्टि से देखिबा केते भाई विरोध करछ। हमें इंडिया को फिजिकली हमें केते भाई विरोध करछ, ठीक है? एक्चुअली में माने 50 ରୁ 60% ठीक अच्छे। अच्छा, फिजिकल डिवीजन दृष्टि आम देखा आम इंडिया केते विभक्त कर छह भाग। गोटे हूँ हिमालयन माउंटेन, द्वितीय था नॉर्दर्न प्लेन थिला, तापर आसला पेनिनसुलर प्लेटू थिला, ताले इंडियन डेजर्ट थिला, कोस्टल प्लेन थिला, तापर थिला आइसलैंड थिला। मन रखो पिले, प्रथम पार्टा आम जो रहिला हिमालयन माउंटेन थिला ताको ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारिछे। तो आज आम डिस्कशन करबा नॉर्दर्न प्लेन ऊपर डिस्कशन करबा। तो समस्त रेडी अच्छो? बहुत इंपोर्टेंट क्लास रही कारण आज जो टॉपिक आम डिस्कशन करबा एटा प्री पाई जति इंपोर्टेंट रहउछि, मेन पाई मध्ये इंपोर्टेंट रहउछि। काहे ना एटा होछि पूरा फाउंडेशन रिलेटेड क्लास रहउछि कार ना नॉर्दर्न प्लेन। ओके, अच्छा समस्त पीडीएफ शो होछि पहिले। वर्तमान सुधा समस्त पीडीएफ शो अछि। ओके, तो ये होछि तुम मानकर 9th क्लास रो एनसीईआरटी रो चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जो मानक तेरे बही अछि डायरेक्ट बही को ओपन कर परिबो, अदरवाइज तुम चाहे नोट कर परिबो। ओके, अच्छा मु वीडियो अपलोड कर दी सब तक, केवल पीडीएफ टा अपलोड हेनी। आज क्लास सरी तो संगे संगे अपलोड करी। आज हम जो डिस्कशन करबा जो पार्ट आज आज इंडिया रो नॉर्दर्न प्लेन ऊपर डिस्कशन करबा। भारत रो नॉर्दर्न प्लेन ऊपर डिस्कशन करबा। आ पूर्व क्लास हमर कोन थिला ना हिमालय ऊपर डिस्कशन करथिले। देखो आज हम तो नॉर्दर्न प्लेन डिस्कशन करबा, तो माइंड रे से विजुअलाइजेशन होवा दरकार जे नॉर्थ एक्सक्यूज भारतर नॉर्दर्न प्लेन कहले हमें कहा बुझा। देखो ये जो तुमको ये जो रेड कलर टाइप देखा होची, तो ये जो एरिया कौन कौन कहूचे नॉर्दर्न प्लेन बोली कहूचे। ओके, ये एरिया टा संपूर्ण भाव कौन कहूचे ना नॉर्दर्न प्लेन बोली कहूचे। ओके, ये जो एरिया सब रोचे आपको साधारणतः कौन कहूचे नॉर्दर्न प्लेन बोली कहूचे। साधारणतः जब आम ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन करबा, ओके, जे नॉर्दर्न प्लेन रे साधारणतः मुख्यटी तीनोटी रिवर रोचे। नॉर्दर्न प्लेन रे मुख्यतः तीनोटी रिवर रोचे। किए कह पारे कौन कौन? जो नॉर्दर्न प्लेन रे मुख्यतः तीन गोटी रिवर आमर रोचे। किए कह कौन कौन रोचे? गोटे हूँ इंडस रिवर, किए गोटे हूँ इंडस। इंडस तुम जानिथ्रो एटा डिरेक्शन कहार ना इंडस रिवर डिरेक्शन। कहीं ना इंडस रिवरटा जम्मू काश्मीर देखिए कुआड़ फ्लो करुच्ची ना तुम इटिकी पाकिस्तान को फ्लो करुच्चे। आउ गोटे हूँ किस गंगा रिवर, आउ गोटे हूँ किस ना गंगा, आउ गोटे रिवर आम कौन पाइबा ना ब्रह्मपुत्र पाइबा। तो साधारणतः तीनोटी रिवर आम ये पाई। तो ओवरऑल आम आइडिया होगा जे नॉर्दर्न प्लेन कहले क्या बुझा नॉर्दर्न प्लेन टा कौट रोचे से जिन क्लीयर हो गला। देन आम तेणिक आउ किसी प्रोब्लेम हम यदि नॉर्दर्न प्लेन कथार को एरिया को देखा को एरिया रे साधारणतः नॉर्दर्न प्लेन रोचे तुम दिल्ली रहा, हरियाणा रहा, पंजाब रहा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बेंगल, आसाम, मेघालय। तो यही जो एरिया सब रोचे आपको नॉर्दर्न प्लेन भितर अंतर्भुक्त कौच। चलो एबे जीवा डायरेक्ट बुक को जीवा। ओके, प्लीज दीटार पीडीएफ को रखुचे से हिसाब से कंटिन्यू कर। देखो से कहूँ प्लेन ऑफ इंडिया, देख जो मान बही अच्छी डायरेक्ट तुम अंडरलाइन कर पढ़ी पार। देख जे नॉर्दर्न प्लेन ऑफ जो इंडिया रोची तीनोटी मेजर रिवर सिस्टम साधारणतः ये प्रोवाइड कर माने फ्लो कर डिवाइड करुच्ची। गोटे हूँ इंडस, गोटे है गंगा, आउट है ब्रह्मपुत्र। जोटा कि मुझे तुम कहूँ साधारणतः नॉर्दर्न प्लेन आम मुख्यतः तीनोटी रिवर देखुचे। गोटे हूँ किस ना तुम इंडस रिवर, गोटे हूँ गंगा रिवर, गोटे है ब्रह्मपुत्र रिवर। तापर आसला किस ना ये जो एरिया पर्टिकुलर नॉर्दर्न प्लेन रोचे आम कौ प्रकार सॉइल ये पाई ना आलुविरा सॉइल साधारणतः पाई। जदि नॉर्दर्न प्लेन किलोमीटर डिस्कसन करवा जे ये केते माने एरिया कवर करछि
इट इज स्प्रेड ओवर एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। এটা কেতে এরিয়া কভার করছে 7 লাখ স্কোয়ার কিলোমিटर এরিয়া কভার করছে। আর আর মুখ্যতঃ ডিস্টান্স যদি আমি দেখুছে 2400 কিলোমিटर আজ লেন্থ লং রହୁଛି। আর ব্রেথ বা তা চৌড়া কেতে রହୁଛି 240 রু 320 কিলোমিटर বা 240 রু টু সরি 320 কিলোমিटर পর্যন্ত। আর কোন হচ্ছে ব্রড রହୁଛି মানে তো চৌড়া রହୁଛି। যদি আমি লম্ব কথা ডিসকশন করিবা নর্দর্ন প্লেন র এটা কেতে পর্যন্ত কভার অপ করছে না 2400 কিলোমিटर বা 2400 কিলোমিटर পর্যন্ত কভার অপ করছে। সাধারণত এগ্রিকলচর পাই হোক মানে প্রডক্টিভিটি কৌশি ভালো প্রডকশন কথা আমি ডিসকশন করিবা সাধারণত এই এরিয়ারে সাধারণত আমি ভালো পরিমাণর এগ্রিকলচর প্রডকশন আমি পাইথাଉ। আচ্ছা ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନରେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରିଭର ରହୁଛି। ଓକେ ଯୋଉ ରିଭର ରହୁଛି ତ ସାଧାରଣତଃ ଦ ରିଭର କମ୍ସ ଫ୍ରମ ନର୍ଦର୍ନ ମାଉଣ୍ଟେନ। ତ ଇଏ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ଆମର ଯଦି କି ରୁହେ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଲା ये तो इंडिया ରୁହେ ତ ଏଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଟା ରହିଲା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଟା ନର୍ଥ ସାଇଡ୍, ଏଟା ରହିଲା ସାଉଥ ସାଇଡ୍। ତ ରିଭର ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ନା ନର୍ଦର୍ନ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଯୋଉ ନର୍ଦର୍ନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରୁ ରହିଲା ତମର ଯୋଉ ହିମାଳୟ ରହୁଛି ଏଉଠୁ ରିଭର ଗୁଡା ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି মাজুলি। মাজুଲି ଇଜ ଦ ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ବା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇନ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ତ କୋଉ ରିଭର ରୁ ଏଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର ରୁ ଫର୍ମୁଲେସନ ହେଇଛି କିସେ ନା মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ମୋର କିଛି ମନେ ରଖିବ মাজুଲି ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ ର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଚାରିବ। আচ্ছা এ পর্যন্ত সমস্ত ক্লিয়ার হলো যেତିକି ଆମେ ডিসকশন কলে ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଉ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ରେ କୋଉ କୋଉ ରିଭର ରହୁଛନ୍ତି। Thank you। ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଆମକୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଭଲସେ ପଡିବ କେମିତି ଦେଖ ସେ କହୁଛି ତ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ବ୍ରଡଲି ଡିଭାଇଡେଡ ଇନଟୁ 3 ସେକ୍ସନ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ କୁ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ କର ଯେ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ଟା କୋଉ ସାଇଡରେ ରହୁଥିଲା। ସେ କହିଲା ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ নর্দর্ন প্লেন মানে নর্দর্ন প্লেন র ওয়েস্টার্ন পার্টটা। তো আমি ই হচ্ছে আমার ইন্ডিয়ার ম্যাপ হচ্ছে ওকে আমি দেখুଥିଲେ ইন্ডিয়ার ম্যাপ দেখুଥିଲେ তো এই যে এইপট সাইডটা এইপট ଯୋଉ ସାଇଡ୍ ରହୁଛି ସେ କହିଲା କଣ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। କଣ କହୁଛେ ପିଲେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝା ପଇଲା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ନା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କୋଉ ପାର୍ଟକୁ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍। ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ୍ ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଏଇଠି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି যে ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନଟା କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି formed by the Indus and its tributary। ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ଆଉ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କୁ ନେଇକିରି ନର୍ଦର୍ନ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ ଅଛି ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଇଜ ମାନେ ଲାଇଜ ଇନ ଦ ପାକିସ୍ତାନ। ତ ତମର ସାଧାରଣତଃ এই ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ତାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ କଥା ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବା କୋଉ କୋଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ରହୁଛି ନା ଝେଲମ ଚେନାବ ରାବି ବିସ୍ ସତଲେଜ ରିଭର ରହୁଛି। ଆଉ ଇଏ କଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନା ବୋବ୍ସ বি ডোবস ডিও ডোবস DOABS କଣ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି ନା ଡୋବ୍ସ ଫର୍ମେସନ କରନ୍ତି। ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଡୋବ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଡୋବ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା କି କହିପାରିବୁ। এটা ଏଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରି ପ୍ରିଲିମରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦେଇ ଦଉଛି। ଡୋବ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଯେହେତୁ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛେ। ଦେଖ ଓଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖ ଦୋଆ ବୋଲି କହୁଛେ ଓକେ ଦୋଆ ଓକେ ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ ଭୂମି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ଫର୍ମୁଲେସ ହଉଛି
ଡୋଆବ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ଓକେ, ଠିକ ଯୋଉଟା କି ଇଂଲିଶ ରେ ଅଛି ପୂର୍ବର ପଟୁପାଟି। ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଡୋଆବ୍ସ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବ? ଡୋଆବ୍ସ, DOABS, ଡୋଆବ୍ସ। ଦେଖ, ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର क्वेश्चन यूपीएससी रे पचारिछि। देख एई पॉइंट रे इथे तमे हायर क्लास प्लस 2 रे प्लस 2 ज्योग्राफी पढिबो, एते आ विषय कुहा जायनी, किंतु एटा 8 9th क्लास ज्योग्राफी रे अछि। सो दैट एई पॉइंट को बेस कर मधे से क्वेश्चन पचारि परिबो। ओके, देख डोआब्स कहिले कोन? से कहिला डोआब्स, DOABA, डोआब। देखो डो अर्थ कौन? DO, डो। डोर अर्थ होची, डो मीन्स टू। डो अर्थ कौन? टू। ओके, ओके, थैंक यू। तापर से आब, AB, आब अर्थ कौन? डो आब ना, डो आब अर्थ कौन? आब मीन्स वाटर। तार तो से कहूची दुईटा वाटर, तार तो दीटा वाटर मझिरे, दुईटा रिवर रो मझिरे थिबा एरिया को हमें कौन कहूचे? बा लैंड को आम कौन कहूचे? डोआब बिली कहूचे। DOAB, डोआब बिली कहूचे। पूरा क्लियर होला? सपोज इठी गोटे रिवर फ्लो करूची, आउ इठी गोटे रिवर फ्लो करूची, आंको मझिरे जो लैंड रहूची से लैंड को आमे कौन कहूचे? से पार्ट को आमे कौन कहूचे ना? डोआब बिली कहूचे। पूरा क्लियर होला? एवरीवन क्लियर अच्छा? डोआब कौन? सोनू कौन कहूଛୁ? फास्ट रिवर होची पंजाब। बुझा पड़े ना? दुई नदी मध्यस्थ समतल अंचल। क्लियर? अच्छा, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କିଛି ଆଡିସନାଲ ଜିନିଷ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଆଡିସନାଲ ଜିନିଷ କାହିଁକି? ଆମର କେତେ ଗୋଟି ଡୁଆବ ଅଛି, କି କହିପାରିବେ? ଆମର କୋଉ କୋଉ ଡୁଆବ ଅଛି କହିଲ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରେ ସିନ୍ଧ ସାଗର, ସିନ୍ଧ ସାଗର ଡୁଆବ କୋଉ କୋଉ ଦିଟା ରିଭର ଭିତରେ ଅଛି? ସିନ୍ଧ ସାଗର ଡୁଆବ କୋଉ କୋଉ ଦିଟା ରିଭର ଭିତରେ ଅଛି? ସିନ୍ଧ ସାଗର କି କହିପାରିବ? ଏନି ଆଇଡିଆ? ସିନ୍ଧ ସାଗର ଡୁଆବ କୋଉ କୋଉ ରିଭର ଭିତରେ ଅଛି? ଆଇଡିଆ କାହାର ଅଛି? ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ଥ୍ରୁରେ ଦେଖେଇକି ଚିହ୍ନଉଛି। ଓକେ, ଏବେ ଟିକେ ଲେଖିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଲେଖିବା ଜିନିଷ ଟିକେ ରହୁଛି। ଦେଖ, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ହଁ, ଦେଖ ଏଇ ଇମେଜ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କୋଉ ରିଭର ଆସୁଛି ନା? ଏଠି ହଉଛି ଇଣ୍ଡସ୍। ଏଠି ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଝେଲମ ରିଭର। ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଝେଲମ ରିଭର ର ମଝିରେ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଆକୁ କଣ କହୁଛେ? ନା ସିନ୍ଧ ସାଗର ଡୁଆବ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର ଦେଇ ଲେଖ। ଷ୍ଟାର ଦେଇ କଣ ଲେଖିବ? କେମିତି ଲେଖିବ? ଗୋଟେ ଆଗ ଲେଖିବ ଇଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ହେଲା ଇଣ୍ଡସ୍, ତା ତଳକୁ ଲେଖିବ କିଏ ସେ? ଝେଲମ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇ ଲେଖିବ, ମାନେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କିଏ ରହୁଛି? ସିନ୍ଧ ସାଗର। ସିନ୍ଧ ସାଗର ଡୁଆବ। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ବୁଝା ପଇଲା? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? আচ্ছা, প্রথম গলা সিন্ধ সাগর। দ্বিতীয় ডোয়াব নଉଛି জেচ ডোয়াবস, JECH, জেচ ডোয়াবস। ইয়ে কাহা কাহা ভিতরে রହୁଛି না? ঝেলম রিভর ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କିସ? ଚେନାବ। କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ଝେଲମ ଆଉ ଚେନାବ ଭିତରେ ରହିଲା। ଦେଖ, ଝେଲମ ଆଉ ଚେନାବ ମଝିରେ କୋଉ ଡୋଆବ୍ସ ରହୁଛି? ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଡୋଆବ୍ସ ନାଁ ହଉଛି କଣ? ରିଚାନ, RECHNA। କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ନା ରାବି ଆଣ୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ଭିତରେ ରହିଲା। କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ରାବି ଆଣ୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ଭିତରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସ ବାରି, BARI, ବାରି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବାରିଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିଲା? ରାବି ରିଭର ଭିତରେ, ଆଉ ବିସ୍, BEAS, ବିସ୍, ରାବି ଆଉ ବିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବିସ୍ତି, BIST ଦୋଆବ। କାହା କାହା ଭିତରେ ରହିବ? ନା ତୁମର ହଉଛି ବିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସତଲେଜ ରିଭର ଭିତରେ। କାହା କାହା ଭିତରେ? ବିସ୍ ଆଉ ସତଲେଜ ରିଭର ଭିତରେ। ବୁଝା ପଇଲା? ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିଲ ନା? କାହା ଡାଉଟ ରହିଲା ନା ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବି? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସାମରେ।
এই যে পার্টটা কু এতিপাই ইম্পর্টান্ট কইলি কারণ এটা তোমাকে বহিরে হিন্টস দিয়ে লেখা হইছে কিন্তু আকু নেইকি क्वेश्चन পচারব পুরা ক্লিয়ার কেতে গোটি ডগস আছে তাহলে তাহলে ডগ কেইটা রইলা পাঁচটা রইলা হয় কি না ফার্স্ট ହେଲା কোন সিন্ধ সাগর জেজ তারপরে রিচান তারপরে ହେଲା কোন বারি তারপরে হচ্ছে কোন বিস କୋଉ କୋଉ ଡ୍ରପ କୋଉ କୋଉ ରିଭର ଭିତରେ ରହୁଛି ବା ସେଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥାଏ ଚଲ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛ ତ ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛ ଚଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଲା ନା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କିଏ ସେ ନା ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ପରେ କିଏ ଆସିବ ନା ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ ତାପରେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ହଉଛି ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ କୁ ନେଇକି ଏତେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ କି ଘାଗରା ଆଉ ତିସ୍ତା ରିଭର ପାଖାପାଖି କଭର କରୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପି ବିହାର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏରିଆରେ କଭର ଅପ୍ କରୁଛି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ ନା ଆସାମରେ ପାଉଛେ କୋଉଠି ପାଉଛେ ଆସାମରେ ପାଉଛେ ଖାଲି ଏରିଆ ଟିକେ ଖାଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ ଆସାମରେ ପାଉଛେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁପି ବିହାର ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପାଉଛେ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଭେରିଏସନ ତାର ଭେରିଏସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରିଏସନ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଏଗେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ ନା ଚାରି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ ବୁଝା ପଇଲା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ତାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଥିଲା ହଉଛି କିଏ ସେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ତାର ଭେରିଏସନ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଏଗେନ୍ ଆମେ କେତେ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ନା ଏଗେନ୍ ଆମେ ଚାରି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛେ ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ ଭାବର ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে কি সে ভাব এটা লেখি রখ পুরা ভেরিয়েশন দৃষ্টি আমি তো কেতে ওয়েট করছি প্রথম হচ্ছে ভাবর ভাবর দ্বিতীয়টা হচ্ছে তেরাই দ্বিতীয়টা হচ্ছে কি সে তেরাই তৃতীয় হচ্ছে কোন ভাঙ্গর ভাঙ্গর আউ সবার লাস্ট পার্টটা হচ্ছে কি সে লাস্ট পার্টটা হচ্ছে কি সে না তোমানଙ୍କର খদর লাস্ট পার্টটা হচ্ছে কি সে খদর लास्ट पार्ट हूँ किस खत बुझा पड़ा भेरिएसन दृष्टिकोण आमे नॉर्दर्न प्लेन को केते भाग डिवाइड करछे ना चारि भाग डिवाइड करछे प्रथम होछि भाबर द्वितीय होछि तेराई तापर होछि भांगर तापर आसला किस खत पूरा क्लियर हलो एबे इमेज देखि केमिति हमें डिवाइड करछे पूरा क्लियर अछि समस्त ए पर्यंत एवरीवन क्लियर देखो एठी मु तुमको स्टेप बाय स्टेप साधारणतः देखि दूछि अच्छा ए इमेजटा समस्त शो होछि এই ইমেজটা সমস্ত শো হচ্ছে এই ইমেজটা দেখো ইয়ে হচ্ছে কিଏ ସେ ନା ହିମାଳୟ ଇଏ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ହିମାଳୟ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରୁ କୌଣସି ନଦୀ ବୋହିକିରି ଆସୁଛି ତ କଣ ହଉଛି ବଡ ବଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକଲ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ ବଡ ପଥର ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି ଆକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ଭାବର ବୋଲି କହୁଛେ BHABAR ଭାବର ଠିକ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉଟା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ତାପଟେ କିଏ ହଉଛି ନା तापर आसला किए से ना तराई ये जो तराई रे आमे नेशनल पार्क आदि जिनस पाइथो तापर आसला किए से ये जो तुमनकर जो वाटर वैली फॉर्मेशन होची ताको हम कोन कहूचे देखो जो रिवर वैली फॉर्मेशन होची से जो पार्ट को हम कोन कहूचे ना खदर कहूचे आ ये टोटल एरिया को हम कोन कहूचे भांगर वैली कहूचे पूरा बुझी पाइलो समस्ते अकॉर्डिंग टू हमें तो वेरिएशन दृष्टि को कोन देखिबा साधारणतः टोटली नॉर्दर्न प्लेन को हम केते भाग व्यक्त करछे चारि भाग व्यक्त करछे गोटे होची किसे ना भाबर तापर आसला किसे तराई तापर आसला किसे भांगर तापर आसला खदर पूरा क्लियर है समस्त नॉर्दर्न प्लेन को समस्त क्लियर है ना का डाउट आसला
देख जोटा कि आम इंग्लीश रे पढ़िले डिटो से जिनस तुमको ओडिया दिखाई बास ओडिया पिला को कौन कर रिडिंग मारदेव किंतु एठी किछि नुआ जिनस देछि देख नुआ जिनस माने कोन तुम चाहिए आपको पढ़ी परिबो जेमति कि देख एठी से कहूछि जे साधारणतः देख प्रथम पार्ट होछि कि से ना भाबर भाबरटा में को पार्ट बोली कहूछि जोटा कि 8 ରୁ 16 किलोमीटर पर्यंत बही थाए जोटा कि रिवर कौन करुच्ची जो माउंटेन रु बाहर हिमालय रु बाहर से गोटे न्यारो बेल्ट फॉर्मेशन करता है आम कौन कहे ना भाबर बोली कहे ता परवर्ती अवस्था हूँ किस ना टेराई टेराईटा साधारणतः वेट एंड मर्सी बा जो सन्तसन्तिया एरिया थाए जोटा कि तुम्हें नेशनल पार्क पाओ किस नेशनल पार्क पाउछ तो ये जो एरियाटा को कौन कहे तराई बोली कहे आउ तार तृतीय स्टेपटा हूँ किस ना तृतीय स्टेप है किस ना भांगर आ सो लास्ट हूँ किस सो लास्ट स्टेप कौन कहवा कौन कहवा सो लास्ट पार्ट कौन कही खदर ओके थैंक यू पूरा बुझा पड़े समस्त को आ गोटे क्लास रे हमर ये चैप्टरटा कंप्लीट हो जो फिजिकल डिवीजन एनसीईआरटी जो क्लास हम पढ़ुचे जोटा कि चैप्टर 2 थिला एटा तो थर्ड क्लास थिला आ गोटे क्लास रे पूरा संपूर्ण कंप्लीट हो जो मान पाखरे बही थी कहि दोची गोटे हला पेनिनसुलर प्लेटूटा आ गोटे हला इंडियन डेजर्ट आ गोटे हला कोस्टल प्लेन साधारणतः पेनिनसुलर प्लेटू टिके बुझिया जिंस थाए इंडियन डेजर्ट रे किछि नहीं पढ़िया पे कोस्टल प्लेन रे तुम खाली मन रखियार अछि जो कोस्टल प्लेन आमर रहउछि केते गोटी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट रहउछि सबटो लार्जेस्ट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट किए से सबटो स्मॉलेस्ट कोस्टल सॉरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट सबटो लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट किए से स्मॉलेस्ट कोस्टल स्टेट किए से ताको खाली पढ़िबार अछि अदरवाइज किछि नहीं आसंता के लिए पार्टटा कंप्लीट हो ए पार्टटा कंप्लीट होला परे तापर हम पळिया को चैप्टर को तृतीय तृतीयटा होछि ड्रेनेज ड्रेनेज माने का विषय पढ़िबा ना गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस विषय पूरा बुझा पड़े समस्त को अच्छा एक क्लास वीडियो और पीडीएफ टा मैं आप अपलोड कर देबी ओके थैंक यू।